ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক পাচারকারী। জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে ইয়াবা ব্যবসায়ী মহিলার নাম। দুজনকে আটক করে কদমতলা থানার পুলিশ। কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্রনগর থেকে TR05C8296 নম্বরের বাইকে ট্যাবলেট পাচারের সময় পুলিশের হাতে আটক হয় গোপাল নাথ নামে এক পাচারকারী। তার কাছ থেকে 5502টি ইয়াবা ট্যাবলেট পায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানায় ট্যাবলেটগুলি সে আরতি দাস নামে এক মহিলার কাছ থেকে এনেছে। গোপাল ও আরতি দুজনেই ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামের বাসিন্দা। জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, প্রতিটি ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় 500 টাকা। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এখন। ইয়াবা সহ নেশা সামগ্রী ব্যবসায় মহিলাদের কাজে লাগাচ্ছে একটি চক্র। আজকাল শহর থেকে গ্রাম গোটা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে গেছে এই অবৈধ নেশার বাণিজ্য। ভানুচন্দ্রের রিपोर्ट, आसाम प्राइम नेटवर्क। हम लोग के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था, जो वन बाइक राइडर, उनका नाम है गोपाल नाथ, ये याबा टेबलेट लेके धर्मनगर की तरफ जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली तो हम लोग उनको डिटेन किया और ड्यूरिंग सर्चिंग फ्रॉम हिज पोजीशन हम लोग सीज किया 5502 नंबर याबा टेबलेट। इट इज़ ए कॉन्ट्राबैंड ड्रग। तो गोपाल नाथ को हम लोग अरेस्ट किया आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए NDPS केस इन कदमतला PS। ये ड्रग सीज हो गया, बाइक सीज हुआ और अकॉर्डिंग टू द इंटरोगेशन ऑफ द गोपाल नाथ, तो ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ ब्रॉट द contraband item from the house of Srimati Arati Das of ब्रजेंद्रनगर। तो अकॉर्डिंगली आरती दास को भी हम लोग अरेस्ट किया। तो ये PO है ब्रजेंद्रनगर अंडर कदमतला PS और टाइम है आज आफ्टरनून में हुआ। तो 2 आदमी अभी तक अरेस्ट हो। कितना बजे सर? ये अराउंड 3:30 PM।